Efesus 4, Ephesians 4. Sebab itu aku menahan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadaan dengan panggilan itu. I, thereof the prisoner of the Lord, beseech you that ye will worthy of the vocation wherewith ye are called. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, and therefore to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, one Lord, one faith, and one baptism. Satu Allah dan Bapa dari semua, di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. But unto everyone of us in given grace according to the measure of the gift of Christ. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Thereof he said, when he ascended up on high, he led captive and gave gift unto men. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Know that he ascended, what is it but that he also descend first unto the lower parts of the earth. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. He that descend is the same also the ascent of up far above all heaven, that he might fill all things. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastor and teacher, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying of the body of Christ, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Sebab kita bukan lagi anak-anak oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, that we henceforth be no more children tossed to the fro, and care about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning children, whereby daily invite to deceive. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, but speaking the truth in love, why might grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. From whom the whole body fitly joins together and compared by the which every joint supplies according to the effectually working in the measure of every
part make increase of the body into the eddying in of itself in love. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. This I say thereof and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan mereka, having the understanding darkness, having alienate from the life of God through the ignore that is in them because of the blindness of their heart. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to walk all uncleanness with greediness. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, but ye have not chosen Christ. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. If so be that ye have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, that ye put off concerning the form conversation, the old man which is corrupt according to the deceitful lust, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, and be renewed in the spirit of your man, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, and that ye put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Thereof putting away lie, speak every man thought with his neighbor, for we are members one of another. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Be ye angry and sin not. Let no one go down up upon your wrath. Dan janganlah the devil. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needeth. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of editing, that it may minister grace unto the hearers. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Let all wickedness and wrath and anger and clamor and evil speaking, but put away from you with all malice. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. And be kind one to another, tender heart, forgiving one another, even as God for Christ's sake
had forgiven you.